नमस्कार मु रंजित आपण देखुं राधे राधे माँ चैनल। आज दुनिया रे समस्त जीवन में दुख कष्ट और यातना तनाव शारीरिक हो अबा मानसिक हो बा पारिवारिक हो समस्त जीवन में दुख कष्ट तनाव जहाँद्वारा बहुत रोग भी हो मानसिक रोग यातना बहुत किसी रोग हो दुख कष्ट और तनाव रु केमिति संपूर्ण रे आम केमिति मुक्ति पाइबा से विषय मुझे आपको उपाय देवी। प्रथम गोटे स्टोरी शुणा तापर 5 मिनट गोटे ध्यान करवा। ध्यान माध्यम 100% मुझे निवृत्त रखी कि आपमिति आपण दुख कष्ट मुक्ति पाइबे और शांत रे। आसत फास्ट आग आम गोटे गपटे शुणी ना से गपटा शुणिले आप ठीक बुझीपारे। तो गपटा हूँ दुई जन शिष्य थे और से शिष्य दुई जन ज्ञान पिपासी थे माने ज्ञान तांकर बहुत दरकार था से ज्ञान सब संग्रह करते से बुली बुली से ज्ञान संग्रह कले बहुत ज्ञान संग्रह कले कि से रास्ता मिलला जे से दुख कष्ट यातना बा तनाव रु केमिति मुक्ति मिल कौन है तापर से गोटे गुरु ग्रहण कले आ गुरु पाखरे जाई कहले गुरुजी आमको एतिक टिके जणे दियंतु कि आम तो बहुत ज्ञान ग्रहण कलु संग्रह कलु किंतु आम बुझी पारुनु मनीष जीवन रे जो दुख कष्ट तनाव रोचे से आम केमिति मुक्ति पाइबा। से गुरुजी कहले तो बस से ठीक अच्छी तुमको जनइबी तुम ये मो पाखे बस मु तुमको जनाऊँ। तो गुरुजी कौन कले जड़े लोक डाकिले जड़े मजबूत लोक माने स्ट्रंग लोक डाकिले से लोक आसला तापर बहुत बड़ गोटे ठेंगा था पाखे गोटे ठेंगा गोटे बड़ लाठी धरी बाड़ी धरची से आसला। गुरुजी कहले ए दुई जन को टिके शिखी दियो तो केमती दुख कष्ट तनाव रु आ टेंशन रु मुक्ति पाती। गुरुजी कहीकि इति कथा कही गुरुजी से पलैले। से मजबूत लोक कौन कला ना से मजबूत लोक कहला ए दुई जन शिशु को कहले ये बस और 3 घंटा जाए आखि बंद करी बस। एमाने कहले 3 घंटा जाए आखि बंद करी बसबू केमिति बसबू से कहले गुरुजी कहते 3 घंटा आखि बंद करी बसवा आखि खुलले माड़ हम। दुई जन शिष्य कौन कले ना माड़ भय दुई जन जाक आखि बंद कर बसले कि मझे मझे टिके आखि खुली देखु था देखले जे पुणी देखुं से जो लोकटी छिड़ा पाड़ी धरी छिड़ा। तो गुरु को आदेश अभ्यास भी नहीं। तो एमती भितर 10 मिनट गला 15 मिनट चलीगला 20 मिनट चलीगला कष्ट भी होता है। तो कष्ट है अध घंटा जाए बसिले तापर धीरे धीरे बसवा पर अभ्यास हो गला 1 घंटा गला 2 घंटा गला 3 घंटा गला 3 घंटा पर उठिले। जो उठिले जो देखिले कि गुरु तांको सामने ठिया होइछन्ति आ गुरुजी कहले पचार कौन पचारुल परा पचार। तो शिष्य 2 जन कहले नहीं प्रभु गुरुजी आम उत्तर मिल जाइए। गुरु कहले कौन उत्तर मिलगला से शिष्य कहले आम जापर जे सब दुख कष्टर मूल हूँ आमर विचार मन ए मन ही सब प्रकार कारण। तो मन कौन ना आप भल बुझीपारे कि मन हो विचार थली माइंड माने मन आ कि नुहे पुराना एक्सपीरियंस और विचार तार कलेक्शन हो मन। तो आप जब खुशी अच्छा तो खुशी गोटे विचार और जदि दुखी अच्छा तो दुखर गोटे विचार अच्छी आ कि ना। जब विचार को डायरेक्शन दिज्व दिजापर
ଶାନ୍ତ କରିଦେଇପାରିବା ତ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ରହିବେ। ଏ ହେଉଛି ଖୁସିର ମନ୍ତ୍ର। ୟାର ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ହେଉଛି ଭଲ ଜିନିଷ ଶୁଣିବା, ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। ବିନା ଧ୍ୟାନରେ ଏହା କେବେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଧ୍ୟାନ ବଳରେ ହିଁ ଆପଣ ମନକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବେ, ସଂଯତ ରଖିପାରିବେ। ତ ଧ୍ୟାନ କେମିତି କରିବା? ଆସନ୍ତୁ ଗୋଟେ 5 ମିନିଟ୍ ଗୋଟେ ଧ୍ୟାନ କରିବା। ଆପଣ ଯେଉଁଠି ବି ଅଛନ୍ତି, ଯେମିତି ବି ଅଛନ୍ତି, ବସି ପଡ଼ନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ ବସି ପଡ଼ନ୍ତୁ। 5 ମିନିଟ୍ ଧ୍ୟାନ କରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବେ। ଚୁପଚାପ ହେଇ ବସନ୍ତୁ, ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଧ୍ୟାନ ମୁଦ୍ରାରେ ବସନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଜଣା ନାହିଁ ତ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆପଣ ନର୍ମାଲ୍ ଆପଣ ବସିପାରିବେ, ଯେଉଁଠି ବି ରହୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ବସନ୍ତି ବସିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଚୁପଚାପ ହେଇକି ବସନ୍ତୁ। ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ ଏହାକୁ ଉପଯୋଗ କରୁଛି। କୌଣସି ଜାଗାରେ ଏହା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଯେଉଁଠି ବି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ସେଇଠି ବସିଯାଆନ୍ତୁ, ଚୁପଚାପ ହେଇକି ବସିଯାଆନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ଆପଣ ମୋ ସହିତ ତା ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତୁ ବା କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ ବିଶେଷ। ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି। ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ। ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ। ଏତିକି କଥା ଜପି ଚାଲନ୍ତୁ, ବାରମ୍ବାର କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ ବିଶେଷ। ମୁଁ ଭଗବାନ ପାଇଁ ଆସିଛି। ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ। ଏଇଭଳି କହି ଚାଲନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଏମିତି କିଛି ସମୟ କହିବା ପରେ କିଛି ସମୟ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତ ଲାଗୁଛି। ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସକୁ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ ଯେ ନିଶ୍ୱାସ କେମିତି ଯାଉଛି, ପ୍ରଶ୍ୱାସ କେମିତି ଆସୁଛି, କିମ୍ବା ପ୍ରଶ୍ୱାସ କେମିତି ନେଉଛନ୍ତି, ନିଶ୍ୱାସ କେମିତି ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ। ଚୁପଚାପ ରୁହନ୍ତୁ। ପୁରା କେମିତି ଯାଉଛି, କେମିତି ଆସୁଛି। କିଛି ସମୟ ବସିଲା ପରେ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ କେମିତି ଆପଣଙ୍କ ବିଚାରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ମନ ଶାନ୍ତ ହେଉଛି। ସେଇ ଶାନ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ 5 ମିନିଟ୍ ବସନ୍ତୁ। ପୁରା 5 ମିନିଟ୍ ବସନ୍ତୁ ଶାନ୍ତରେ। ତା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଜପ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ ବିଶେଷ। ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି। ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ। ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ। କହିଚାଲନ୍ତୁ। ଚୁପଚାପ ପୁରା ଶାନ୍ତରେ ବସି କହିଚାଲନ୍ତୁ। ଏମିତି କହିଚାଲିବେ। ମଝିରେ ମଝିରେ ଯେଉଁ ଆପଣ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବା ଛଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି ତ ତା ଉପରେ ବି ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିବେ। ବାସ୍ ଏଇଭଳିଆ 5 ମିନିଟ୍ ବସିଲା ପରେ ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣ 10 ମିନିଟ୍ ଲେଖାଏଁ ବସନ୍ତୁ, କରନ୍ତୁ। ଏହା ପୁରା ଧ୍ୟାନରେ ବସନ୍ତୁ, କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣ ମନ ପୁରା ସ୍ଥିର, ପୁରା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଆସିଯିବ। ଆଉ ଶାନ୍ତ ଅନୁଭବ କରିବେ। ପୁରା ନିଜକୁ ଆୟତ୍ତ ରଖିଯିବେ। କିଛି ସମୟ ଏମିତି କଲା ପରେ ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣ 10ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ଏମିତି କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଶାନ୍ତ ଲାଗିବ। ପୁରା ଶାନ୍ତ, ପୁରା ମନ ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିଯିବ। ଆପଣ ଯାହା ଚାହିଁବେ ସେୟା କରିପାରିବେ। ଆପଣ ମନକୁ ଯେମିତି ଚାହିଁବେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବେ, ସେମିତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବେ। ତ ଏଇଭଳି ଆପଣ 10 ମିନିଟ୍ ଲେଖା ପ୍ରତିଦିନ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ମନ ପୁରା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରହିବ, ପୁରା ଶାନ୍ତ ରହିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ବାକି ଆଗକୁ ଯଦି ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ଜରିଆରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।